नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने गुड मॉर्निंग शुभ सखारे भाउज होउचंती स्वागतिका मल्लिक मुई होउची कौन संजय कुमार मल्लिक मो यूट्यूब चैनल तरफ सांग माने आपण मानकु शुभ सखारे स्वागत जनाई आमे आज आरंभ करूछु सुंदर ढग मजादार वीडियो जे कि सांग माने आपण मानक रिक्वेस्ट वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि नियंतु वर्षा हेबा द्वारा भाउज ऊपर को उठी आसीचंती देखंतु सांग माने ये जो वर्षा होची ए पार्क न फुल सब नके देले देखंतु सांग माने भाउज ए पार्क को देखौचंती ए जो वर्षा होची किंतु फुल गछ जदी लागि जाय ताले बहुत भलो हबो बोली भाउज कहउचंती देखंतु सांग माने ए पार्क को आपण मानकु टिके मु बुले की देखि दउची सांग माने आपण माने देखि पारुथिबे सांग माने आजिर ए मजादार ढग प्रश्नटी रही भाउजंकु भाउज उत्तर देवे जदि भाउज उत्तर न दे पाले सांग माने आपण माने दबा को चेष्टा करंतु ना कोन कहउछो ताहले ढग प्रश्नटी मु स्टार्ट करुच्ची भाउज कौन उत्तर दौरान आसामे भिडटी को शेष पर्यंत देखने शुण क्यों ग्रह को सबुज ग्रह कह जाए क्यों ग्रह को सबुज ग्रह कह जाए सांग माने भाउज जदि न कहि पाइले मु तांका पई ऑप्शन टी दउछि भाउज सेथिरु बाछि नेबे एवं प्रश्नर उत्तर देई देबे सांग माने ये वर्षा हले छाड़ी बना इहा 2 दिन पर वर्षा लागी कि रहइबो एबे वर्षा 2 दिन लागी रहइबो तमे ता वीडियो बनैवार सुजोग कम अछि सांग माने केमिति देखिबे जहा जेमिति हो जेउठी हो वीडियो बनाई भाउज आपण मानकु देखेबे किंतु वर्षा छाड़ी गला परे नले छत्ता धरिकी किंतु वीडियो बनाई कि देखिया पड़िबो कारण सांग माने अपेक्षा रहिबे आज भाई भाउजंकर केमिति वीडियो हम देखि छत्ता धरिकी तमे उद्धा हबो हां निश्चित वर्षा रे भिजिले भलो लागे मु बाबा वर्षा पानी पहिले मु ताहले प्रश्नर उत्तर दियो बहुत कथा हलनी क्यों ग्रह को सबुज ग्रह कुहा जाए मते जणा ऑप्शन दउछि पृथ्वी शुक्र मंगल शनि पृथ्वी शुक्र मंगल शनि मते जणा अछि भाउजंक एते शीघ्र केमिति जणा अछि मु जानि नथले जा हाउ भाउज कोन उत्तर दउछंती वीडियो के शेष पर्यंत देखिन हां शुक्र शनि ये सब ग्रह बा शुक्र मंगल शनि छाड़ी की पृथ्वी हो गला ग्रह एमिति क्यों ग्रह को सबुज ग्रह कहा जाए पृथ्वी साल सांग माने भाउज पृथ्वी रे राइट मार देछंती एटा कोन ठीक आंसर आपण माने कमेंट रे जणांतु ए बोले मजादार वीडियो देखंतु मजा नियंतु सुंदर पार्क रे गोटे गोटे मस्सा भाउज खाउचंती भाउज केमिति मस्सा मारुचंती आपण माने देखि बबते सांग माने एतिकी रिक्वेस्ट आपण माने जदि आम चैनल को नुआ आसी थांती गोटे लाइक कर दियंतु एवं सब्सक्राइब कर नियंतु जाओ सांग माने भाउज केते कष्ट करूचंती मस्सा भी खाउचंती देखि पारुते सांग माने सेति पई भाउजंक कष्टर फल आपण माने देई दियंतु आपण माने गोटे सब्सक्राइब कर देले आपनकर कोनोसी मूल्य देबा को पड़िबो नै किंतु हमर बहुत काम रे आसीबो आपण माने निश्चिंत जानिथिबे सांग माने प्रथम ढग प्रश्न आज सरी जाईची ताले भाउजंकु मु सेकंड प्रश्नटी पचारि भाउज कौन उत्तर दौरान आसामे भिडटी को शेष पर्यंत देखने सांग माने निश्चिंत जीवा घर को जीवा सेकेंड प्रश्न भाउज ना सांग मान को शुणई दे सारा पर भाउज निश्चय घर को जीवे ताले सेकेंड प्रश्नटी मु स्टार्ट करुच्ची ना कौन कहूछ तमे तो छाड़ीबो ना मते जणा सेले उदा हेकी भी घर जाऊ पड़ी एमिति कौन से गोटे जगार अन्य जगह को जाई थाए किंतु निज जगह माने छाड़ी न थाए एमिति से माने कौन जे कि गोटे जगार अन्य जगह को जाई थाए किंतु से निज जगह छाड़ी न थाए से किए सांग माने चिंता कर माइंड रे पूरा तमे निश्चय पाई परबे एठी अछि सबु अछि तमे जानि पारिबो देखा जा भाउज मुंडर पुरोचंती जदि भाउज न कहि पाले संगने भाउज टिके हेल्प कर देंतु तमे को कमेंट रे जणांतु तमे कोने रो उत्तर दे छरा ना मु उत्तर तो देनी मते जणा अछि सांग माने भाउज को जणा अछि कहउचंती देखा जा भाउज कोन कहउचंती मु आगे कहि सारे मो कथार उत्तर दे सारे हां कुआ
ଭାଉଜ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଦେଖାଯାଉ। ହଁ ଘର ନାହିଁ ନା ଦୁଆର ନାହିଁ, ହଁ ଜାଗା ବି ତାର ନାହିଁ, ହଁ ହେଲେ ବି ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା। ତାର ଘର ନାହିଁ, ତାର ଦୁଆର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ଧନ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା। ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାର ଘର ନାହିଁ, ତାର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ତାର ପଇସା ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା। ସେ କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭାଉଜ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭାଉଜ ଜାଣିବେ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ମୁଁ କହିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିବିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭାଉଜ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛ? କମେଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଇସାରାରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ମାନେ এইভଳି বড় বড় জায়গার সে কিন্তু রাজা হইতায়। প্রশ্ন পচারছিল যাও সাଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି ଯେ କି ସେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରୁ ହଲି ନଥାଏ। ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଲା? ରାସ୍ତାଟା ସବୁଆଡୁ କେନା ହେଇଛି। କେମିତି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏମିତି ଯାଇ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ବୁଲି ଆମ କତିକି ଭାଉଜ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ହଲିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତାଟି କେମିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟି ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରହିବା ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବା? ଭାଉଜ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଉଜ କହିବେ, ଭାଉଜଙ୍କ ତରଫରୁ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିନେଲେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ତମ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲିଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ରହିବା ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ? ତାର ଉତ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିବା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଅଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।